أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقول الحق يا حسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. صلوات الله. قرآن کے دل سے پہلی دھڑکن کو تلاوت کیا ہے میں نے. فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے سین، میں یہاں فی الحال سین کا ترجمہ سین کر رہا ہوں. کیوں؟ یہ ابھی آپ کے سامنے آئے گا. والقرآن الحکیم، صاحب حکمت قرآن کی قسم. انک لمن المرسلین، یقیناً تو رسولوں میں سے ہی ہے. کائنات کا ہر بندہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کا محتاج ہے، علاوہ صراط مستقیم، لیکن تو خود بخود صراط مستقیم پر ہے. تو محتاج ہدایت نہیں. گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ میں ذوالفقار قسم کھا سکتا ہوں اس ممبر کی کہ جو 20-30 ہزار کے مجمع میں مجھے بات کرنا چاہیے تھی، پتہ نہیں کیوں، کیا سوچ کے میں نے یہاں شروع کر دی. اس میں کوئی شک ہی نہیں، بلا مبالغہ. کیونکہ جو غضنفر کو برداشت کر لیتا ہے پھر وہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں کہیں اللہ اپنے محبوب کو القاب و خطاب سے مخاطب کرتا ہے تو ساتھ قسم بخاری صاحب ضرور کھاتا ہے. حامیم والکتاب المبین، حامیم والکتاب المبین. یہ میں آپ کو پہلے 2-3 دن پہلے بتا چکا ہوں کہ حامیم صنعت مقلوب سے نام ہے میرے رسول کا. یعنی اس کی معنی یہی ہے، اے محمد کتاب مبین کی قسم. یہاں کا ہے اے سین قرآن حکیم کی قسم. قرآن کی قسم نہیں، صاحب حکمت قرآن کی قسم. اور غیر ذوی العقول پر حکیم کا لفظ نہیں بولا جا سکتا. حکمت کا تو آ سکتا ہے، حکیم کا نہیں. اور چونکہ میری منزل اور ہے اس لیے تفاسیر اہل بیت کی ضمانت سے عرض کرتا چلوں کہ یہاں کتاب مبین اور قرآن حکیم دونوں آیتوں سے مراد امیر المومنین ہیں. یعنی بھائی سار کہنا یہ چاہ رہا ہے اللہ، آئے سین مجھے علی کی قسم تو رسولوں میں سے ہے.
اچھا، اب میں نے در حقیقت یہ بھی تصدق صاحب پوری مجلس آپ کے سوال کے جواب میں پڑھی جا رہی ہے. ابھی چند لمحے پہلے ہی انہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے، تو ذرا بچت کرتا ہوں وہاں طبیعت کی کہ یہاں آپ سے کچھ باتیں ہو سکیں. تو اس لیے گھبرانا نہیں، میں ضمانت سے کہہ رہا ہوں، اور یہاں سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک کی ذمہ داری سے. اگر تعجب ہو جائے تو مجھے چند منٹ وضاحت کے دے دینا، پھر جو جی میں آئے کرتے رہنا. کر دوں ترجمہ؟ یاسین کا ذوالفقار بھائی جو حقیقی ترجمہ ہے، جو آج تک خود میں نے جو نہیں کیا، پتہ نہیں کیوں نہیں کیا، شاید آج ہی وقت تھا اس کے لیے. کل امر مرہون باوقاتہا. یاسین کا ترجمہ، حقیقی ترجمہ، اے وہ ذات جو بشر نہیں. کیا ترجمہ کیا میں نے؟ اے وہ ذات جو بشریت سے بلند و بالا ہے. الحمدللہ جو ڈر تھا وہ نہیں ہوا. ہاں ہاں، اب یہ حق ہے آپ کا کہ مجھ سے پوچھو کہ کس بنیاد پر تم نے یاسین کا یہ ترجمہ کیا کہ اے وہ ذات جو بشر نہیں. کچھ دن پہلے علم الحروف کی روشنی میں آپ نے ایک مجلس سنی، یاد ہے؟ اور میرا اظہر شاہ جی یہ پسندیدہ موضوع رہا ہے لڑک پن سے. بہت پڑھا ہے اس علم کو، اور اسی علم کی روشنی میں یہ ترجمہ معلوم ہوا. یہ بھی حروف مقطعات میں ہے، یہ تو جانتے ہو نا. تو اگر حروف مقطعات میں ہے تو پھر یا سید کا مخفف نہیں ہو سکتا. جس طرح الف لام میم، اسی طرح یاسین، یا حرف ندا، سین حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے. الف لام میم کا ترجمہ تو الف لام میم کرتے ہیں، اور آگے الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جو شک و شبہ سے بالا ہے. الف لام میم صاد کا ترجمہ الف لام میم صاد کرتے ہیں. الف لام را کا ترجمہ الف لام را کرتے ہیں. الف لام میم را کا ترجمہ الف لام میم را کرتے ہیں. کاف یا عین صاد کا ترجمہ کاف یا عین صاد کرتے ہیں. تو یہ حق کس نے دیا ہے ترجمہ کرنے والوں کو کہ سین کا ترجمہ سید کریں؟ سین کا ترجمہ بھی سین ہونا چاہیے. آؤ سب سے پہلے، چونکہ بھائی ذوالفقار اس سے بڑا خائن کوئی نہیں ہوتا جو کسی کی محنت کو اپنے نام لگائے. ہاں، چونکہ اس میں یہ انفرادیت میری نہیں. چلو آج تو میں ذات بٹور لوں گا آپ سے، کل مر کے بھی کسی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. سب سے پہلے اس حقیقت کی طرف میری توجہ ایک عالم ربانی نے مبذول کرائی، جن کا نام ہے علامہ ابو الحسن رفیع قزوینی رضوان اللہ علیہ. انہوں نے سب سے پہلے اس کی طرف نشاندہی کرائی. بس انہوں نے عالمانہ زبان میں اشارہ دیا، اگلی بات میں خود سمجھ گیا. انہوں نے کہا سین حرف ہے، اور اللہ میرے رسول سے کہہ رہا ہے اے سین. اور انہوں نے فرمایا تمام حروف تہجی میں سین ہی ایسا حرف ہے کہ جس کے زبر اور بینات کے عدد برابر ہیں. اب پھر سوالیہ نشان ہے کہ زبر و بینات کیا ہے. حرف جمل صغیر سے بھی لکھے جاتے ہیں اور جمل کبیر سے بھی. الف، بے، دال، جیم یہ جمل صغیر ہیں. الف لام فے یہ بھی الف ہے، یہ جمل کبیر ہے. جیم ایک حرف میں بھی جیم ہے، جیم یہ میم یہ بھی جیم ہے. ایک حرف عین لکھ دو یہ بھی عین ہے، لیکن عین یہ نون یہ بھی عین ہے. تو جو اکیلا اکیلا لکھا جائے وہ کہلاتا ہے جمول صغیر، جو پورے حرفوں کے ساتھ بسیط کر کے لکھا جائے وہ کہلاتا ہے جمول کبیر.
जुमले कबीर में हरफों को लिखकर पहले हर्फ के अदद अलग कर दो, वो जुबर हैं, और आखिरी दो हर्फ या तीन उनके अदद अलहदा कर दो, वो बैयनात हैं। हाँ हाँ शाबाश, मैं इसी मिसाल की तरफ आता हूं। मसलन अलिफ, अलिफ का अदद एक है जुमले सगीर में, लेकिन जब आप अलिफ लाम फे अलिफ लिखेंगे, अलिफ अलिफ अकेला जुबर, लाम और फे बैयनात, फे के 80 लाम के 30, कितने हो गए 110। तो अलिफ के बैयनात 110 हैं, और यही कुछ आज तक प्रोफेसर साहब जमाने को बताते बताते गजनफर बूढ़ा होता जा रहा है कि अलिफ का लफ्ज अल्लाह के लिए है, लेकिन इसके बैयनात और अली के अदद बराबर हैं। लेकिन इख्तलाफ है कि जुबर के अदद एक हैं और अदरजानी बैयनात के 110, फर्क है ना, और खालिक व मखलूक में फर्क होना भी चाहिए। यानी इससे यह तो जाहिर होता है कि उसके बातिन से जो जलवा सादिर होता है उसे अली कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद अली अली है, जली जली है। तो कोई भी जाओ, मेरा चैलेंज है, उलमाए इल्म हुरूफ के पास जाओ, किसी हर्फ के जुबर और बैयनात के अदद बराबर नहीं सिवाय सीन के। अकेला सीन, इसके अदद है 60, ये जुमले सगीर में। अब भाई जुल्फ़िकार जुमले कबीर में देखें, सीन ये नून, ठीक है। अब सीन अकेला सीन जुबर और ये नून बैयनात, तो अकेले जुबर को अलग कर दो 60 के अदद को, अब ये और नून के निकालो, ये के 10 नून के 50, तो जुबर के भी 60 बैयनात के भी 60। तो अल्लामा अबुल हसन रफी ने कहा, उस जमाने के जाहिल मौलवियों, अल्लाह कहना ही यह चाहता है, आए वो ज़ात जिसका जाहिर और बातिन एक जैसा है, बशर का जाहिर कसीफ बातिन लतीफ, लेकिन जैसे तेरा बातिन लतीफ, समझ में आई बात या नहीं? ऐसे तेरा जाहिर लतीफ, हमारा जाहिर नापाक, बातिन पाक, इसमें शक ही नहीं, इसीलिए बदन का साया नहीं, जिस तरह आपकी रूह का साया नहीं, क्योंकि आपका बातिन लतीफ है, रसूल का जाहिर भी लतीफ है, इसलिए साया नहीं। हमारा जाहिर नजस हो सकता है, मुर्दे को छू लिया गुस्ल से पहले, बदन नजस हो गया, लेकिन रूह नजस नहीं हुई। फरमाया तू सीन है, जैसे लोगों का बातिन नजस नहीं होता, तेरा जाहिर नजस नहीं होता। अब मुझे नहीं खबर बिगाड़ वाला कौन है, मजलिस वाला कौन, जिसका जाहिर नजस ना हो सके। अंधेरे की पैदावारों, उसकी औलाद तेरे मेरी तरीके से पैदा नहीं होती। हमारा जाहिर फानी, बातिन बाकी, जिस्म मर जाता है और रूह नहीं मरती। फरमाया तू सीन है, न तेरी रूह मरती है न बदन, क्योंकि तू सीन है, तेरा जाहिर बातिन एक है। हमारा जाहिर जमीन से फजा तक नहीं जा सकता, लेकिन हमारा बातिन भाई जुल्फ़िकार अर्श तक चला जाता है ख्वाब में। फरमाया तू सीन है, अल्लाह जैसे दुनिया का बातिन आ सकता है अर्श पर, तेरा जाहिर, तेरा बदन आ सकता है अर्श पर। थक गए हो तो छोड़ दूं मैं,
अच्छा, अगर ये इरादे हैं तुम्हारे तो फिर आज पहुंचा हुआ नहीं दिखाऊंगा, आज पहुंचे हुए दिखाऊंगा। हाँ, लेकिन इससे पहले 5 मिनट लूंगा आपके, क्योंकि आप नहीं थे उस मजलिस में जो मैंने इल्मुल हुरूफ की रोशनी में पढ़ी। अजहर शाह जी भी उस दिन तशरीफ फरमानी थे, बल्कि 10-20 अहबाब ऐसे हैं जो उस दिन नहीं थे, बाकी तकरीबन सारे लोग थे। मैंने हर्फ, नुक्ता और आदाद, इस पर एक कुल्लिया कायम करके बात छोड़ी थी, याद है? क्या कहा था कि अदद मिसदाक होते हैं, नुक्ते मजहर होते हैं, और हर्फ नुमाइंदा होते हैं। अब जैसा बे, इसका मजहर नुक्ता है, जब तक नुक्ता नहीं लगेगा पता नहीं चल सकता ते लिखा गया, से लिखा गया या बे लिखा गया। नुक्ता यानी जिस तरह अजहर शाह जी आदाद मिसदाक बताते हैं, उस दिन मैंने और मिसालें दी थी, आज 1-2 और मिसालें दे देता हूं। मिसाल के तौर पर अल्लाह कहता है वातुल बुयूत मिन अब्वाबिहा, अल्लाह के पास आना हो तो दरवाजे से आया करो। तो बाब के अदद निकाल लो, अल्लाह के दर मालूम हो जाएंगे। बे के 2, अलिफ का 1, बे के फिर 2। यानी अल्लाह ने बता दिया कि मेरा बाब 5 है, 5 है मेरा दरवाजा। पीछे वाले भी समझ रहे हैं मेरी बात को या नहीं? नहीं, शायद इधर वाले नहीं समझ रहे कि बोले ही नहीं है। समझ रहे हो भाई मेरे या नहीं? हाँ, तो सारी हिला दो, कोई पाई पैसा नहीं लगता, पर दाद यही देंगे जो दे रहे हैं। आपसे नहीं मांगना। तो बाबुल्लाह 5, यदुल्लाह फौका यदीहिम, अल्लाह फरमाता है कायनात के तमाम हाथों के ऊपर यदुल्लाह है, अल्लाह का हाथ है। यद के अदद निकालो, ये के 10, दाल के 4, 10 और 4 14। अल्लाह 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 ने बता दिया कि यदुल्लाह 14 है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, हर शय फना हो जाएगी सिवाय वजहुल्लाह के। वज के अदद निकालो, वा के 6, जीम के 3, 6 और 3, और हे के 5, 9 और 5 14, हर कोई फना हो जाएगा सिवाय 14 के। हाँ, चूंकि देखिए वो तो फिर अदद हासिल और कामिल की बहस छिड़ जाएगी, उसमें मैं फिलहाल पढ़ना ही नहीं चाहता। वरना मैंने कहा है आप मेरे साथ ज्यादा, तो खैर मैं दावा नहीं कर सकता, 50 अशरों का मेरे साथ छेका करो। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने सामने इनके हाथ खड़े करवा दिए। हाँ तो हुजूर, मकसद मेरा था कि 50 अशरों में मैं इल्मुल आदाद और इल्मुल हुरूफ पे बहस करता रहूं तो भी शायद अधूरी रहेगी। हाँ। तो 12 ये 3 मिसालें बिस्मिल्लाह मैंने अपने सामने मोहतरम की खिदमत में पेश की। ये था आदाद का चक्कर। आए अब भाई जुल्फकार, मैंने अभी अर्ज किया नुक्ते क्या होते हैं भला? हाशाद बाश जीते रहो, यही हक है सुनने का। मजहर, अब इसी आयत से ही शुरू करते हैं, इसी से जागना।
अगर दिल को छू ले तो कभी दुआ में याद कर लेना। इसी आयत, उल्फत ये उसूल है, अगर किसी आयत का मिसदाक नहीं मिल रहा, या अदद निकालो और आयत का मजहर ढूंढना है, उसके नुक्ते गिनो, जितने नुक्ते होंगे उतने मजहर। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, हर शय फना हो जाएगी सिवाय तेरे अल्लाह के चेहरे के जो साहिब जलाल भी है, साहिब करम भी है। जब मैंने इस आयत के नुक्ते गिने, नुक्ते भी 14। चले तो नहीं गए मेरे सामने मोहतरम। कितने नुक्ते? 14। सिर्फ वजहुल्लाह ही नहीं, उसकी वजहुल्लाहियत के भी मजहर, खुद वजहुल्लाह भी और उसकी जिहद के मजहर भी। अब अगर उसकी वजहुल्लाहियत के मजहर हैं तो मगरिब की नमाज पढ़ने से पहले सोच लेना। ऐनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, सूरह बकरा है, जिधर मुंह मोड़ोगे सामने वजहुल्लाह होगा। हाँ हाँ, जिधर मुंह मोड़ो सामने वजहुल्लाह। मिसदाकियत में देखो, मजहरियत में देखो, सामने 14 हैं, जबर मशीयत की तरह खड़े हैं क्योंकि पैकर मशीयत है। अच्छा, बेशक सब कुछ अल्लाह करता है, जो नहीं मानता उसका बाप नहीं जमाने में। नहीं, मगर मुझे वो लम्हा दिखाओ यारो जब किसी को अल्लाह ने अपनी जेब में हाथ डाल के खुद दिया हो। वो तो सिद्दीकी साहब कहता है कि मैंने दुनिया को आलम असबाब बनाया है, ठीक है ना। तो बेशक हर चीज का मालिक वो है। अब मिसाल के तौर पर मैं बीमार हूं, शिफा कौन देगा मुझे? अल्लाह देगा, लेकिन अल्लाह तक मेरी रसाई नहीं। उसका कोई ना कोई मजहर होना चाहिए। मैंने भाई जुल्फकार मजहर तलाश करने के लिए अजहर शाह जी कुरान की आयत को देखा। हजरत इब्राहिम जैसा नबी, मौलवी नहीं कह रहा, इब्राहिम कह रहा है। वइज़ा मरिज़्तु, सूरह शूरा, वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफीन, जब मैं मरीज होता हूं होवा मुझे शिफा देता है। मैंने नुक्ते गिने थे 14। समझ में आ गई बात नहीं? अच्छा, प्रोफेसर नियाज अकबर, रिज्क कौन देता है? हाँ बेशक इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह देता है, लेकिन उसके तो हाथ ही नहीं। तो कोई ना कोई उसका मजहर होना चाहिए जिससे हम रिज्क ले सकें। आओ कुरान मिंबर पे लाओ, या मैदान में गजनफर को झूठा करो, या अपने अकीदे के किबला की दीवार दुरुस्त करो। वो कह रहा है इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, मैं सिर्फ राज़िक़ नहीं रज़्ज़ाक़ हूं, साहिब क़ुव्वत भी हूं, साहिब मतानत भी हूं। जब मैं आयत के नुक्ते गिनता हूं, नुक्ते 14। जी जी जी। देखो, इसीलिए मैं तुम्हें दर्स देता फिरता हूं कि इन 14 मोहम्मदों में, 14 अलियों में एक की बात हो रही हो तो ये ना समझा करो बस इसकी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ, अभी 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 मैं आपका इम्तिहान लेता हूं। मरजल बहरैन यल्तक़यान किसके हक में आई आयत? शाबाश जी, तरह हसनैन शरीफैन के हक में, ठीक है ना। यानी अली और सैयदा से शुरू किया और हसनैन पे बात खत्म की, तो बस यही है। मरजल बहरैन यल्तक़यान के नुक्ते गिनो 14। अल्लाह अकबर, अल्लाह। वैसे भाई लोकार, मुझे अकेले बीमार की आवाज देखो कहां पहुंच रही है, और इतने सारे सेहतमंदों के नारे की आवाज भी देखो।
और ये तारीफ भी सबसे पहले इसी हकीर ने ही मिंबरों से बताई कि इज़ा हम फहुवल गज़नफर, जब धार रहा हो तो गज़नफर कहलाता है। अब सर उठा मित्र, बज़ाहिर अली और सैयदा की शादी का सेहरा था मरजल बारहन जलता क़यान। नुक्ते 14 इन्हें अल्लाह ने बता दिया कि इन 14 में से जिसकी भी शादी होती है तरीका यही होता है। अल्लाह, आओ दुआ देना जुल्फ़िकार रकवी गज़नफर को। बैनहुमा बरज़ख़ुल्ला यबग़ियान के नुक्ते गिनो 14। और बुखारी साहब यख़रुजु मिनहुमा अल-लुलु वल-मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के नुक्ते गिनो फिर 14। अल्लाह, समझ में आ गई बात जी? तो क्या कहा, अक़्द से लेकर औलाद के होने तक 14 के सिलसिले एक जैसे, किसी में फर्क नहीं, किसी में इख्तलाफ नहीं। तो नुक्ते हैं शाबाश, मजहर, जीते रहो। अब मेरी मंजिल तो सदक साहब आसान और आपके जवाब के डांडे भी मिला रहा हूं मैं। भाई जुल्फ़िकार की बात याद है कि अभी तो वहां जाना है कि जो पहले पहुंचा हुआ था। हाँ जी, हाँ देखें, वो हाजा इसलिए नहीं कि मौला का हसर कर रहा है। आपको अगर आपने कभी चेक किया है या नहीं, इसी अशरे में भी मैंने मेरे ख्याल कल पढ़ी है हदीस, कैस्टें कल पढ़ी, मेरी कैस्टें सुने। इससे नहीं, मैं फिर पहले इस बात को हल करके फिर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि या तो सवाल करते ना अब कर दिया है। बात ये कुरान के कुल्लिये की है, हदीसों के कुल्लिये की नहीं। क्यों कि एक तो बुखारी साहब हदीस इंसानों के हाथों से गुजर के आती है, उसमें कोई हर्फ छूट सकता है, कुछ तकदीम हो सकती है, ताकि जैसा कि हाजा अलीयुन और अलीयुन हाजा, तकदीम ताखीर हो जाती है ना। इसलिए ये नुक्तों का कुल्लिया हदीस में है ही नहीं, ये है कुरान में। और कुरान में अली के मौला की आयत कौन सी है? इन्नमा वलियकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। ये सारे जमा के सीगे बयान करके अल्लाह ने बता दिए कि ये विलायत अली तक नहीं ठहरेगी। ये आगे भी आगे। बहरहाल किस उल्लू के पट्टे ने तुमसे कहा कि नहीं दी? मैं तुम्हें हदीस मासूम दिखा सकता हूं। माओ मिन्ना इल्ला वयोतिल खातम फी रुकूही कमा आता अमीरुल मोमिनीन। फरमाते हम में से एक इमाम भी ऐसा नहीं कि जिसने हालत रकू में अंगुश्तरी न दी हो जिस तरह अली ने दी। फर्क इतना है भाई जुल्फ़िकार कि जब अली ने अंगूठी दी उस दौर में कुरान आया करता था, और बाद वालों के दौर में कुरान नहीं आता था, लेकिन इशारे तो छोड़ दिए अल्लाह ने कि जो ज़का योतूना जमा का सीगा है, फेले मुजारे है, युकीमुना जमा का सीगा है, फेले मुजारे है। अल्लाह अकबर। और मेरी बात पे भरोसा ना हो, जिस मसलक से आपका तल्लुक है अपनी मर्जी के आलम से पूछ लेना कि फेले मुजारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों मानी होते हैं। अंगूठी दे रहे हैं, देते रहेंगे। अल्लाह, ठीक है। अब तसल्ली होगी, अब आगे चलूं। अच्छा, नुक्ते क्या होते हैं? शादबाजी तरह मजहर।
اب نہیں، میرا بیان کبھی مجھے نہ بھولتا ہے نہ میری روانی ٹوٹتی، بلکہ مجھے تو خوشی ہوتی ہے باخدا کہ الحمدللہ تم لوگوں میں یہ جرت پیدا ہو، لیکن صرف مجھ تک نہ رہے. جی جی ہاں، کہ آمد کسی امام کی اور آپ کو مباہلہ سنا کے چلے جائیں، ان کے سامنے بھی کھڑے ہو کے کہا کرو کہ جس کا دن ہے اس پہ بولو. یہ ٹھیکہ صرف غضنفر نے نہیں اٹھا رکھا. بھائی میرے تو یہی تو ہے نا کہ جب تم راضی ہو جاؤ گے. میں نے تو کبھی فون نہیں کیا نا، بلکہ میں تو خوش ہوتا ہوں کہ الحمدللہ. بلکہ اگر ہر عالم سے سوال کرنے کی عادت ہو جائے تمہیں، تو پھر ہر عالم منبر پر آنے سے پہلے محنت کر کے آئے گا. بلکہ یہ باتیں جو ہیں وہ اس وقت میرے موضوع سے تعلق نہیں رکھتی. بات صدیقی صاحب ہو رہی ہے معراج کی، کیونکہ آپ تھوڑی دیر بعد دہوی لائے تھے. یاسین، اے وہ ذات جو بشر نہیں، جس کا ظاہر و باطن برابر، اور اسی وجہ سے تو عالم بالا تک آیا، جیسے لوگوں کی روحیں آتی ہیں تو بھی آیا. اب اس موقع کے لیے بھائی ذوالفقار جو آیت سورہ نجم نے بیان کی وہ کیا ہے ذرا دیکھنا. ثم دنا فتدلی، ادھر نبی بڑھا ادھر کو اور ادھر وہ، تاکہ عالمانہ خیانت نہ ہو جائے. چونکہ نام اللہ نے نہیں لیا، میں بھی نہیں لے رہا. ہاں، تدلہ میں بھی بہرحال ہوا ضمیر غائب موجود ہے. ادھر اس نے آگے بڑھ کے استقبال کیا. علماء کہتے ہیں اللہ نے کیا ہوگا، مجھے کیا اعتراض ہے؟ ٹھیک ہے نا بغیر صاحب، اللہ نے آگے بڑھ کے میرے نبی کا استقبال کیا، تو میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ بڑی شان ہے میرے نبی کی، اللہ نے آگے بڑھ کے استقبال کیا، ٹھیک ہے میں راضی ہوں. تو اللہ بتا رہا ہے کہ اس وقت صورت ہو گئی تھی کیا؟ فکانا قاب قوسین او ادنا. تو اس وقت دو کمانیں بن گئی تھی، ایک قاب بن گیا تھا اور او ادنا کا مرحلہ طے ہو گیا تھا. اور میرا مجمع بھی تھک گیا تھا. نہیں دیکھو، میں یہ تو دانت گھس گئے میرے کہتے کہتے. تمہارا کام سوچنا نہیں، صرف سننا. سوچنے کے لیے ہم جو ہیں، اور جب آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو سوچ کے ہی آتے ہیں. اور پھر اس خاندان کے معاملے سوچ سے حل ہوتے ہی نہیں جب تک وہ خود توفیق عطا نہ کرے سمجھنے کی. یعنی اگر سوچنے سے صدیقی صاحب مسئلہ حل ہوتا تو پھر پوری کائنات کے علماء ایک ہی دن بیٹھ کے بعد جماعت انہیں سوچ لیتے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. تو اب یہی سوچ رہے ہیں کہ قوسین ہے، قاب ہے. مسئلہ تو کلیہ تو میں نے آپ کو دے دیا اور ساری زندگی کے لیے دے دیا. آئندہ جب قرآن پڑھا کرو، ہر 10-15 آیتوں کے بعد رک رک کر عدد نکالا کرو، نقطے گنا کرو. آؤ اس منظر کو دیکھیں، کیفیت کو سمجھیں. فکانا آبا قوسین او ادنا. رسول جا رہا ہے معراج پہ، تو قاب قوسین او ادنا کی منزل پہ مشتاق رکھوی صاحب منظر کیا نظر آ رہا ہے؟ منزل کون سی ہے؟ جب فکانا قاب قوسین او ادنا کی آیت کے آپ نقطے گنیں گے، نقطے ہیں 13. اب میں تمہارے دماغوں میں تو آنے سے رہا، اور تم یہاں 14 نقطے کیوں تلاش کر رہے ہو؟ 14 تو مہمان ہے. چودواں تو ہاں خود رسول. بھائی میزبان نہیں، 13 میزبان ہے آگے. اور آؤ تمہیں عرش تک لے جاؤں اگر جانا چاہتے ہو. ٹوٹے ہوئے پر والے کو ساتھ اڑانے کی غضنفر کو عادت ہی نہیں، جس کے یہ شہ پر مودت مال پرواز ہیں وہ سنبھال کے بیٹھے. فقانا قاب قوسین او ادنا کی آیت کے کتنے نقطے ہیں؟ 13. تو آیت نے بتایا ایک مہمان
और उस रात एक मेजबान नहीं था, 13। अजहर शाह जी, इन 13 नुक्तों में एक और बात है काबिल गौर, इसमें 11 नुक्ते जाहिर हैं, 2 नुक्ते छुपे हुए हैं ये में। अल्लाह अकबर। और अदना की ये है ना, ये के नुक्ते जाहिर नहीं लगते लेकिन पढ़ने में आते हैं, तो 11 नुक्ते जाहिर, 2 नुक्ते बातिन। और याद अकबर, जब मैंने उलमाए हुरूफ से पूछा कि वो 2 बातिन नुक्ते कौन है, तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा, एक सैयदा, एक 12वां इमाम। अल्लाह, क्योंकि ये 2 अजल से छुपे हुए हैं और आज तक छुपे हुए हैं। सैयदा को भी सिवाय निगाह इस्मत के किसी ने न देखा, और मेरे जमाने का भी इमाम जिस दिन से दुनिया में आया, तो अल्लाह की गैबत का मजहर, उसे भी किसी ने न देखा। तो 2 एक जैसे, इसीलिए तो 12वें इमाम की दरूद विरासत में यही जुमले हैं, अस्सलामु अला साहिब दावत नबविया व सौलत हैदरिया वल इस्मत फातिमिया। जो इस्मत फातिमिया का वारिस है उस इमाम पर दरूद हो। हाँ, इन दोनों की और बस मैंने जो पहुंचाना था पहुंचा लिया, जो कहना था कह चुका, मगर एक बात रह गई, अगर कहने दो तो। कितने नजर आए वहां? मेजबान और मेहमान एक था। आओ, मेरा घर अफ्रीका में, ये है बावलपुर, ये सामने नजर आ रहा है, अभी हुक्म दो, और कल हवाले आपके सामने आ सकते हैं। हाँ, किसी दूसरे मुल्क में नहीं जाना। हाँ, एक फोन लगेगा, इंशा, इमला, क़िरात, इबारत, तर्जमा, हवाला, ये 6 चीजें गज़नफर की जिम्मेदारी, इस मिंबर से नजफ तक, हर मकाम इल्म और दुनिया की सिविल कोर्ट से लेकर अल्लाह की अदालत तक। हाँ, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, दावा कर दो मेरे खिलाफ, सिविल कोर्ट से लेकर अल्लाह की अदालत तक, महशर में भी गज़नफर अपने इन जुमलों का जामिन न दिखा सके, गोली मार देना। वरना मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिनकी गाता हूं बहुत नवाज रखा है उन्होंने मुझे, अपने अकीदे दुरुस्त कर लेना, सब कुछ जानता था रसूल। 13 मेजबानों को देखकर पूछता है, अली से कुछ नहीं कहा रसूल ने, अपनी बेटी से खिताब करके कहा, और बता दूं 120 मेराजें हैं। अब जिसने पहली से दूसरी नहीं पढ़ी वह हकायक शिया कौम तक पहुंचाएगा क्या? 120 दफा अल्लाह ने बुलाया है अपने हबीब को, अपनी बेटी से खिताब करके तेरे रसूल ने कहा, बेटा बतूल सब कुछ जानता था। ये सवाल न करता जुल्फकार भाई तो हम जाहिल कैसे समझते? मैंने तो तुम्हें जमीन पे छोड़ा था, ये मुझसे पहले तुम मंजिल अदना पे कैसे? बतूल ने मुस्कुरा के कहा, बाबा जानी आपको तो जिब्रील लेके चला आया, मैंने अली से कहा था बाबा जाकर अल्लाह से बातें करेंगे, हमने तो न सुनी कि कहने वाले ने क्या कहा। अल्लाह अकबर। सुनने वाले ने क्या सुना? साहिल का सवाल क्या था, मुजीब का जवाब क्या था? बाबा कसम है उस जात की जिसने तेरे सर पे ताज रिसालत रखा, अभी मेरे ये फिक्रे खत्म नहीं हुए थे कि अल्लाह ने एक नूरी याकूत का तख्त नाजल किया कि अली और बतूल हसनैन को साथ लेके तख्त पे सवार हो जाओ। तेरा बाबा तो नबियों को नमाजें पढ़ा पढ़ा के आएगा, तुम सीधे चले हो।
समझ में आई बात? तो इसीलिए मैंने भाई जुल्फ़िकार से कहा था कि एक नहीं पहुंचा, पहले पहुंचे हुए दिखाऊंगा। हाँ। हालांकि जब भी इस खान वादे के बारे में कोई आयत आई, हर के नुक्ते 14, सिर्फ आयत मेराज के नुक्ते 13, क्योंकि एक मेजबान था, मेहमान था और 13 मेजबान थे। तो नहीं, अब बात फैसला क्या निकला, नतीजा क्या दिया हमने? अपने हबीब से तो कह रहा है, ऐ वो जात जो बशर नहीं इसीलिए मेराज पे आई, तो जो मेजबानी को पहले गए फिर तस्लीम करना पड़ेगा कि उनका भी बशरियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो जिनका बशरियत से ताल्लुक ही ना हो, मुश्ताक शाह जी, गजनफर 2 टके के बंदे की हकीकत क्या है? तुम किस खेत की मूली हो, बेचते क्या हो तुम? तो जो बशर है नहीं, वो बशर की समझ में नहीं आ सकते। मैंने कुरान से पूछा बशर कौन है? आदम के बारे में आयत आवाज दे रहे थे, इन्नी खालिकुन बशरम मिन तीन। अल्लाह ने आदम को बशर कहा, तो जो आदम की समझ में नहीं आते, आदम के नालायक बेटों की समझ में कैसे आते हैं? दरूद पढ़ लो मिलकर, आवाज है बुलंद। कुछ लुत्फ आया या वक्त गया है? आमीन। खुश रहो, आबाद रहो। मौला तुम्हारी इबादत कबूल फरमाए। देखा, हालांकि हम अभी क़ाब क़ौसैन पे थे, लेकिन इबादत अधूरी थी। हम अपने तख़य्युल की कमंदे अर्श पे डाल रहे थे, लेकिन उस लम्हे तक मजलिस की मालिक बीबी राजी नहीं थी। जो ही हमने नीयत बदली, अभी मैंने कोई मजमून ही नहीं पढ़ा, अभी मैंने कोई रिवायत ही शुरू नहीं की, आपकी आंखों की बदलियां बरसने को बेचैन। क्यों? उसका सबब ही यही है रोने वालों कि आंसू हसरत हैं अली की बेटी के। हाँ, अल अज़मतुलिल्लाह। बस मौला तुम्हें इस गम के सिवा किसी गम में कभी न रुलाए। सिला मेरी मखदूमा के पास है, मेरे पास सिवाय दुआओं के कुछ नहीं देने को। बगैर किसी तमहीद के मैं एक दर्द का लम्हा याद दिलाता हूं, और ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि दिल में कब्र हुसैन हो और फिर आंसू ना आए। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े नुकसान किए हैं तारीख करबला ने आले मोहम्मद के, बड़े नुकसान हुए, लेकिन मैं फिर कहूंगा हर आलम की अपनी तहकीक है, अपना अंदाज़े बयान है। कम से कम मेरी तहकीक, और मैं इस बारे में पुर उम्मीद नहीं बल्कि पुर यकीन हूं कि कोई आलिम मेरे इस दावे के रद्द पेश नहीं करेगा। नुकसान तमाम बनी हाशिम के हुए इज्तिमाई, लेकिन इनफरादी नुकसान सबसे ज्यादा। मैं जुल्फ़िकार भाई माजरत से बीबी से भी माफी मांगूंगा और आपसे भी माजरत करूंगा। बेशक शरीकतुल हुसैन का इनफरादी नुकसान इतना है, कलम लिख नहीं सकते, दिमाग सोच नहीं सकते, लेकिन जब मैं तहकीक करता हूं तो सबसे ज्यादा इनफरादी नुकसान अब्बास की बहन जनाब रुकैया का हुआ। हाँ, इनफरादी क्यों नहीं, बल्कि आगे की बात करने लगा हूं मैं। जो फर्दन फर्दन किसी बीबी का नुकसान हुआ, सब इसके हुए, पर कुछ आगे। अगर किसी ने शौहर दिया तो इसका शौहर सबसे पहले, किसी ने भाई दिए, इसने भाई दिए, किसी ने बेटे दिए तो इसने कुछ ज्यादा ही दिए। लेकिन हाथ जोड़ के रोने वालों से माफी मांग के, करबला की धरती पर बेटे हर बीबी के शहीद हुए, बेटी किसी की शहीद नहीं हुई। अल्लाह अकबर।
یہ علی کی وہ مظلومہ بیٹی ہے جس کی کربلا کی زمین پر بیٹی شہید ہوئی. آؤ میرے سر پہ قرآن رکھو. 13 معصوم تم میں ہیں. کہیں پردہ داروں میں 2 ماں بیٹیاں موجود ہیں. یہ 15 معصوم گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں. عاتقہ خاتون بچی کا نام ہے. 5 سے 6 سال علماء نے عمر لکھی ہے. اور یہی لکھا ہے کہ جب شامی لوٹنے کو آئے یہ بچی اتفاقاً دروازہ خیمہ پہ کھڑی تھی. اور میرا اشارہ سمجھ لینا, میں کتاب والے جملے پڑھنے کا حوصلہ ہی نہیں رکھتا کیونکہ لوٹنے والے ایک طرف سے نہیں آئے. بس اشارہ سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو. شمال کے گھوڑے جنوب کو دوڑے. اللہ اکبر. جنوب کے گھوڑے شمال کو دوڑے. اور رونے والوں جب گرد پھٹی جیسے عقاب شکار پہ جھپٹتا ہے, اس انداز سے آئی علی کی بیٹی. بس میں منبر چھوڑنے لگا ہوں. بچی کی لاش اٹھانا چاہ رہی ہے بی بی. تاریخ بتاتی ہے کبھی سراہنے آتی ہے زینب, کبھی پاؤں کی طرف, کبھی سراہنے, کبھی قدموں کی طرف, پھر سراہنے, پھر قدموں کی طرف. رونے والوں جب کافی دیر گزری ماتم کرتی ہوئی کھڑی ہو گئی علی کی بیٹی. مقتل کی طرف دیکھ کر کہا, حسین حسین مجھے اتنا بتا دے, مجھ سے عاتقہ کی لاش نہیں اٹھائی جاتی. کیوں بہنا؟ کیونکہ یہ لاش اسی طرح اٹھانا پڑے گی جس طرح تو نے قاسم کی لاش اٹھائی تھی. لیکن بھیا تیرے پاس اس وقت چادر موجود تھی. میری چادر شمر لے گیا ہے, میں بچی کو الہ. مجلس اعضاء کو منظور و مقبول فرما. بانیان کی مسائی کو شرف قولی سمجھ. مومنین مومنات کی شرکت مبدل بسعادت. ہماری یلیدہ بیانی قبول فرما. جو ان بھی اولاد ہیں اولاد نارینات, جو مقروض تنگ دست ہیں تنگ دست, جو بے گناہ قید ہیں رہایت, جو بیمار ہیں شفائے کاملات. اور آپ حقیر کے حق میں دعا کیجئے, مجھے جو تکلیف ہے مولا شفائے کاملہ سے